अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। एक तरफ तो बहुत खुशी की बात थी, दूसरी तरफ कुछ अफसोसनाक सूरत हाल भी देखने में आई, लेकिन तफसील में जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एशिया कप का जो मैच हुआ, इंतहाई सनसनीखेज़ परफॉर्मेंस थी अफ़गान टीम की, और पाकिस्तान को उन्होंने अमलन मैच से बाहर कर दिया था। और अफसोसनाक बात ये थी कि फ़तह से पहले ही अफ़गान टीम ने, कुछ खिलाड़ियों ने बड़े तकब्बुर का मुज़ाहरा किया, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मगर 9 विकेटों के नुकसान पे आखिरी ओवर में नसीम शाह ने 2 छक्के लगा के उनकी तमाम सेलिब्रेशन जो थी उसका ख़ात्मा कर दिया। अब उसके बाद की जो सूरत हाल थी, चाहे वो क्रिकेट के ग्राउंड में थी या क्रिकेट से बाहर शायकीन की गैलरी में, वो बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए। अफ़गान शायकीन ने इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया, उसमें गालियाँ भी, गालिम गलोच भी हुई। फिर आप ये मनाजिर में शायद देख रहे हों कि किस तरह उन्होंने शायकीन की गैलरी में कुर्सियाँ उठा उठा के पाकिस्तानी शायकीन की तरफ फेंकी। हमारे पास यही इमेजेस हैं, उसमें मालूम नहीं और क्या क्या हुआ, लेकिन एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल थी। उसका ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये गड़बड़ की उसका खुमियाजा भी वो भुगतेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के मुताबिक। लेकिन जज्बात में ये लोग पता नहीं क्या कर बैठे, इनको समझ नहीं आई। भाई खेल में हार जीत होती है। उस इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसका पस मंज़र आखिर क्या है, क्यों इतना गम गुस्सा है अफ़गान शायकीन को, अफ़गान खिलाड़ियों को। यानी ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में इनमें से अक्सर पैदा हुए, वहीं पे क्रिकेट सीखी, उनकी तालीम भी वहीं पे हुई, और जब सदर हामिद करज़ई वापस आए, उनकी हुकूमत का सिलसिला शुरू, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वापस भी जाना शुरू कर दिया। इन सब का रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। राशिद खान जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने तरबियत क्रिकेट की पाकिस्तान में हासिल की। ज़ाज़ई और बल्कि अक्सर जो प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल नाम क्या लें, लेकिन ये जब मैदान में उतरते हैं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती की हुई है। इनकी आंखों में खून उतरा नज़र आता है, जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के ख़िलाफ़ अपनी कामयाबी को। अब इस पर मैंने सोचा कि गौर करें इसकी वजह आखिर क्या है। वजह देखिए सबसे, और हमें थोड़ा सा उस पर हमदर्दाना उस पर गौर भी करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि 4 दहाइयाँ से ज़्यादा हो चुकी हैं, मगर अफ़गानिस्तान अभी तक अमलन खाना जंगी का शिकार रहा कुछ अर्सा पहले तक। अभी भी हालात बड़े दिगरगू हैं। इक़्तिसादी बदहाली, यानी 40 बरस से ज़्यादा हो गए, वहाँ पे कोई मानी खेज़ बामानी तरक्की नहीं हो सकी। इस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम मुसलसल है। अफ़गानिस्तान पे पाबंदियाँ तालिबान के दौर हुकूमत में अब भी मौजूद हैं। अमेरिका के पास कुछ फ़ंड्स फंसे हुए हैं, 7-8 अरब डॉलर अफ़गानों के, वो भी रिलीज़ नहीं हो रहे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ ख़ुद अफ़गान तालिबान की हुकूमत के कई अरकान के ऊपर सफरी पाबंदियाँ अभी भी आयद हैं। अब इस तमाम हालात की वजह से जो मेरा तजिया है, मैं 1985 से अफ़गानिस्तान को कवर कर रहा हूँ, बहुत हमारे अच्छे अफ़गान दोस्त भी हैं। वो मुझे ये लगता है कि एक एहसास कमतरी है जिसका अक्सर अफ़गान शिकार हैं। वो एहसास कमतरी क्या है? वो ये कि उनका मुल्क तो वहीं रह गया। अब उनके ख़्याल में जो अफ़गानिस्तान की जंग थी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, उसमें पाकिस्तान ने अमरीकियों से बहुत पैसे कमाए। वो जब पाकिस्तान आते हैं तो वो समझते हैं कि सारी तरक्की उन फंड्स की वजह से हुई जो पाकिस्तान को मिले हैं मुजाहिदीन के ज़माने में और बाद में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से। और इस एहसास कमतरी का कई मरतबा मुज़ाहरा भी हुआ। हमारे कई अफ़गान दोस्त, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। वो मसलन जब इस्लामाबाद के सेरेना होटल आते हैं तो एक बहुत बड़ा ये होटल है, और मुझे ख़ुद 2 मरतबा ये सुनने को मिला कि काश कि हमारा भी ऐसा होटल होता अफ़गानिस्तान में भी। और जब काबुल में जो सेरेना होटल है, वहाँ भी एक दफ़ा हम खड़े थे तो हमारे एक मेज़बान थे, तो उन्होंने काउंटर पे, हम अभी चेक इन कर रहे थे, तो उन्हें कहा कि देखें जी, वो हमारा एक छोटा सा ये सेरेना होटल है,
اسلام آباد کی طرح بڑا نہیں. تو میں نے کہا یار اس میں کیا بات ہے, آپ کا جغرافیہ اور ہے, آپ کی تاریخ مختلف ہے, تو اس میں تو کوئی احساس کمتری کی بات نہیں ہے. اب دوسری طرف اگر دیکھیں غم و غصہ جب ان لوگوں نے اظہار کیا, جس طرح گالم گلوچ ہوئی, تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ اور اس میں بڑے نامناسب الفاظ بھی پاکستانیوں نے غصے میں استعمال کیے, اور یہ بھی کہا کہ افغانوں کو واپس افغانستان بھیجیں. دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان افغان کوئلے کا واحد خریدار ہے, یعنی جو سستا ترین یا آسانی سے جہاں کوئلہ بھیج سکتے ہیں پاکستان. لیکن انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے $90 فی ٹن مل رہا تھا, جو ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں کئی ارب ڈالر کی بچت ہوگی افغانستان سے کوئلہ درآمد کرنے میں, چند گھنٹے کے اندر افغان طالبان نے ایک نئے ریٹ مقرر کیے, اور اس کا ریٹ جو تھا $200 فی ٹن سے بھی زیادہ ہو گیا چند گھنٹوں کے اندر. یعنی جو ہی ان کو لگا کہ اس میں بڑی کمائی ہے تو انہوں نے اپنے ریٹس بڑھا دیے. اب اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ اکثر افغانوں کے پاس بیرون ملک جانے کا واحد راستہ پاکستان ہے. اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر دیکھیں, کراچی میں, اسلام آباد میں IOM ایک ذیلی ادارہ ہے, وہاں پہ کئی ہزار افغان روزانہ آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کوئی ویزوں کے لیے پروسیسنگ ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں کو جانا ہوتا ہے. اور ان میں سے کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو اکثر وہ پاکستان کو گالی دیتے رہتے ہیں. اب بڑی ایک تشویشناک صورتحال یہ کہ غم و غصہ ان کا تو اپنی جگہ پہ, لیکن کئی لوگوں نے ان کو احسان فراموش بھی کہا. میں یہ نہیں کہوں گا, تھوڑا سا ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ افغانستان کی 2/3 برآمدات کا انحصار پاکستان پہ ہے, ان کے بیرون ملک جانے کا دار و مدار واحد جو ان کو ویزا ملتا ہے وہ پاکستان میں جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہاں سے ملتا ہے. بہت کم سفارت خانے ہیں جو افغانستان میں اس وقت فعال ہیں. تو ہمارے افغان دوستوں سے یہ سوال ہے کہ آخر اتنی تلخی کیوں ہے؟ وہ ملک جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا, غذائی امداد فراہم کی, کم نرخوں پہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہوتے رہتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے افغان طلباء کو ہزاروں اسکالرشپس دی ہیں. کئی لاکھ افغان یہاں سے پڑھ کے گئے, اب بھی پڑھ رہے ہیں, ذاتی اپنے پرائیویٹ فیسیں دے کے بھی پڑھ رہے ہیں اور اسکالرشپس کے ذریعے بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود آخر یہ اتنی تلخی کیوں, اتنی نفرت کرتے ہیں وہ پاکستان سے, یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. اور ہماری افغان جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں, افغان رہنما ہیں, ان سے اپیل ہے کہ اپنے نوجوانوں کو, اپنے تمام لوگوں کو یہ باور کرائیں, صبر کی تلقین کریں, اور یہ بھی سمجھائیں کہ امریکہ تو ان کو چھوڑ کے چلا گیا, جس انداز میں گیا وہ سب کو پتہ ہے. اب اس کا غصہ پاکستان پہ تو نہ نکالیں. پاکستان اب بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو افغانوں کو چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بلکہ شادیاں کی ہوئی ہیں. لہٰذا اپیل ہماری یہ ہے کہ پاکستانیوں سے بھی کہ گالم گلوچ نہ کریں, اس لیے کہ افغانستان کے ایک مخصوص کانٹیکسٹ ہے, بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں. وہ نوجوان جو جنگ میں پلے بڑھے, اب بھی جنگ تو نہیں ہے, لیکن حالات اکثر لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں. برداشت بڑی ضروری ہے, اور یہ کہ محض کسی ایک ملک کو اپنے برے حالات کا ذمہ دار ٹھہرانا کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے.